Assalamu alaikum and very good morning. So, Munawar Hamid is here with the part 3 of Harvard Business Review's article, The Hidden Traps in Decision Making. तो आज हम जो बात करेंगे वो आज हम बात करेंगे The Anchoring Trap. What is the Anchoring Trap? देखिए, Anchoring Trap ये होता है कि बाज़ औक़ात when you go and you get something or you have come across to something and at the first sight you like that thing और आप कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन में आप उसको पसंद कर लेते हैं, जबकि दूसरी चीज़ें जो हैं उसके बाद जो आ रही होती हैं वो उससे बेटर होती हैं, लेकिन चूंकि आप पहले इंप्रेशन में पसंद कर लेते हैं चीज़ को और आप कहते हैं येस आई वांट टू गो फॉर दैट. सो बेसिकली दैट इज़ एन एनकॉरिंग ट्रैप. यू अंडरस्टैंड? मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इस आर्टिकल में वो कहता है is the population of Turkey greater than 35 millions? और दूसरा सवाल है what is your best estimate of Turkey's population? अब दरअसल ये दो बातें जो कही, ये जो पहली वाली बात है उसमें आपको अगर मैं 35 का नंबर को चेंज करूं, 45 करूं, 55 करूं, 100,000 करूं, तो जब आपके पास एक नंबर आ जाता है तो उस नंबर में बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली आपका माइंड जो है वो एक स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर सोचता है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाते हैं. आउट ऑफ द बॉक्स की एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि व्हेन एवर वी थिंक इन सच अ वे कि हमारा जो माइंड है वो बेसिकली दूसरी बातें नहीं सोच पाता. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इस पर एक गेम भी है, हम उस गेम को भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर मैं लिखूँ 1 2 3 रोमन में, रोमन इंग्लिश में, ठीक है, रोमन गिनती में, रोमन काउंटिंग में 1 इस तरह लिखा जाता है, 2 ठीक है, 3 के लिए 3 स्लॉट होंगे, ठीक है, 4 किस तरह लिखा जाता है, 4 कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 5 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 6 इस तरह लिखते हैं, 7 के लिए आप दो हैं वो 7 के लिए आप क्या करते हैं कि V बनता है और फिर आप ये 2 बना देते हैं, ठीक है, 8 के लिए आप 3 बना देते हैं. अब 1 2 3 4 5 6 की जगह जो है मैं अगर आपके पास जो है वो 1 लिख कर और x लगा दूं, ठीक है, तो 1 लिखा हो और x लिखा हो, सो ये तो बेसिकली यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ बेसिकली 6. ये तो आपको कुछ और नज़र आएगा. तो बुनियादी तौर पे जो बॉटम लाइन है वो क्या है? बुनियादी तौर पे कि आपको ऐसे लगेगा कि वो क्या लिखा हुआ है वो दैट्स नॉट 6, दैट्स समथिंग डिफरेंट. तो अब जब आप उस 6 को समझना चाहेंगे तो अब आपका माइंड कैसे सोच रहा है? आपका माइंड सोच रहा है रोमन में 1 2 3 4 5 और मैंने 6 गायब करके 1 स्लॉट लगा दिया और एक क्रॉस लगा दिया, तो वो तो आपको 1 और क्रॉस नज़र आ रहा है, तो वो तो आपको 6 नज़र नहीं आ रहा. तो आपको मैंने अगर ये कहा कि यू कैन नॉट कट एनी थिंग, यू कैन नॉट इरेज एनी थिंग, यू जस्ट मेक ए सिंगल स्ट्रोक. सिंगल स्ट्रोक क्या होता है? जिसमें कलम नहीं उठता. You cannot erase anything, you cannot cut anything, you just make a single stroke and your order is correct. तो आप ये 1 लिखा हुआ है, उसके आगे x लिखा हुआ है, तो अगर आप s लिख दें तो 6 बन जाएगा. You get my point? 1 2 3 4 5 ये मैंने रोमन में लिखा, रोमन काउंटिंग में, रोमन नंबर्स में, और जो 6 है वो मैंने i और x बना दिया और फिर 7 और 8 वैसे लिख दिया. तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यू आर सपोज टू करेक्ट द ऑर्डर, यू कैन नॉट कट एनी थिंग, यू कैन नॉट इरेज एनी थिंग. आप कुछ कट नहीं कर सकते, आप कुछ इरेज नहीं कर सकते, यू जस्ट मेक ए सिंगल स्ट्रोक एंड योर ऑर्डर इज करेक्ट. तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपका माइंड जो ट्रैप में है वो ट्रैप में किसके ट्रैप में है? वो रोमन नंबर्स के ट्रैप में है. आउट ऑफ द बॉक्स आप गए नहीं. तो जब आपने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं गए तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तो शायद आपने कर ली कि 5 के बाद 6 आना चाहिए, तो यहाँ पर 1 और x लिखा हुआ है, लेकिन आप और मेरा जुमला क्या था? यू कैन नॉट कट एनी थिंग, यू कैन नॉट इरेज एनी थिंग, यू कैन जस्ट मेक ए सिंगल स्ट्रोक. सिंगल स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? जैसे एस जो है उसमें हमारा कलम नहीं उठता है. काफ अगर मैं उर्दू वाला बनाऊं तो मेरा कलम, कुर्सी वाला काफ, तो मेरा कलम नहीं उठेगा. तो जब मैं एस लिखूंगा, 1 और x तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो 6 बन जाएगा. यू गेट द पॉइंट? सो जो ट्रैप होते हैं, कौन से वाले? एनकॉरिंग ट्रैप. एनकॉरिंग ट्रैप में क्या होता है? हम फर्स्ट जो सोचते रहे होते हैं वो हम फर्स्ट इंप्रेशन में जो चीज़ हमारे सामने होती है हम उसके मुतालिक सोच रहे होते हैं. इसके मुतालिक इसमें और भी बहुत सारी बातें की हैं उसने. इसने एक बात की है इंसीडियस, इसके इम्पैक्ट. बाज़ औक़ात हम जो डिसीजन लेते हैं उसके इम्पैक्ट जो होती है इंसीडियस होते हैं. इंसीडियस का मतलब क्या होता है कि चीज़ें ग्रेजुअली
خراب ہوتی ہیں لیکن ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ لارج اسکیل پہ ہارمفل ہوتا ہے. چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں لیکن چیزیں گریجولی آہستہ آہستہ خراب ہوتی ہیں. تو اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ خراب ہوتی ہیں, اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے جب ہم ڈیسیشن میکنگ کر رہے ہوں, اگر مثال کے طور پہ ایک مارکیٹ ریسرچ کر رہے ہیں ہم, اور مارکیٹ ریسرچ میں ہمیں فورکاسٹنگ کرنی ہے, اور فورکاسٹنگ کے لیے اگر ہم زیرو بیس بجٹ نہیں کر رہے, زیرو بیس بجٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے, ہم شروع سے کریں. لیکن اگر ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, وی ہیو گاٹ دا ڈیٹا, تو اگر ڈیٹا موجود تو ہم کہاں دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ان دا پاسٹ. تو پاسٹ کے جو امیڈیٹ پاسٹ کے رزلٹ ہوتے ہیں, اگر اس سے آپ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے او نو, ہم کو پاسٹ والے رزلٹ کے اوپر جا کے کھیلنا ہے, تو پاسٹ کے رزلٹ پہ تو آپ نہیں کھیل سکتے. تو یہ انکورنگ ٹریک ہے, اس ٹریپ ہے. کیا مطلب ہوا کہ آپ پاسٹ کے رزلٹ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں کرنٹ ایئر کے اندر, جبکہ کرنٹ ایئر میں تو فینومینل کچھ اور ہوتے ہیں, چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اس میں ایک بات امپورٹنٹ بات جو کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ آپ جو ہیں ایک ایسی وال بنا دیتے ہیں جس وال کی وجہ سے وہ ایک سراؤنڈ, یہ میں آپ کو اس کی ایگزامپل ہی لوں گا کہ بعض اوقات ہم کچھ جب مارکیٹ جاتے ہیں کچھ خریداری کرنے کے لیے, تو بعض اوقات ہمیں جو ایک آرٹیکل نظر آتا ہے, یا تو مائنڈ بنا کے گئے ہوں, دیٹس ڈفرنٹ تھنگ, لیکن جب کوئی آرٹیکل ہمیں وہ شخص دکھاتا ہے جو کہ شاپ کیپر ہے, تو فرسٹ آرٹیکل پہ جو ہے بعض اوقات آپ ٹریپ ہو جاتے ہیں, اینڈ یو سے او واو آئی وانٹ دس. حالانکہ سیکنڈ چیز جو ہوتی ہے وہ اس سے بہتر. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ایک ٹی شرٹ دکھائی جو کہ 5000 روپیز کی ہے. اب آپ نے اس کو دیکھا, آپ نے کہا واو واٹس ٹی شرٹ, اور میں نے آپ کو امیڈیٹلی ایک اور ٹی شرٹ دکھائی جو کہ 500 روپے کی. ایک میں نے آپ کو 5000 والی دکھائی ہے, ایک میں نے آپ کو 1000 والی دکھائی, 500 والی دکھائی, ایک 5000 والی, ایک 500 والی. تو اب کیا ہوتا ہے, جو 500 والی جو مٹیریل جو ٹی شرٹ آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کا مائنڈ آپ کو یہ کہتا ہے انفیریئر کوالٹی. تو یہ دراصل کیا تھا, یہ ایک ٹریپ تھا. سو یو بیسکلی کیم ان دا ٹریپ. تو یہ آپ کی انکورنگ ٹریپ کے متعلق ہم بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ پرسپیکٹو بناتے ہیں کیونکہ آپ آلٹرنیٹیو کی تلاش میں نہیں جاتے ہیں, یو جسٹ اسٹک یور سیلف, آپ اپنے آپ کو چپکا لیتے ہیں فرسٹ آلٹرنیٹیو سے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دیٹ از دا گڈ. ٹھیک ہے, اس کے باوجود اس کے ساتھ ہی آپ اپارچونیٹیز کی طرف نہیں جا رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے ایڈوانٹیج, آپ اپنا مائنڈ سے جو آپ پرسیو کر لیتے ہیں, اپنے مائنڈ سے جو آپ چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں دس از کریکٹ, تو وہ جو ہے وہ دراصل ایک ٹریپ ہوتا ہے. یو انڈرسٹینڈ. آج کی جو ویڈیو ہے وہ زیادہ لمبی نہیں ہے, کیونکہ اب جو جتنے بھی ٹریپس ریکارڈ ہوں گے وہ 1 by 1 سارے ریکارڈ ہوں گے. تو آج کی ویڈیو جو ہے اس اراؤنڈ 8 minutes. سو دس واز دا تھرڈ ویڈیو آف دس آرٹیکل وچ واز ریٹن by two professor of Harvard's, the hidden traps in decision making, and I'm narrating this article, and today is the part 3 of this article. Harvard Business Review کا یہ آرٹیکل ہے, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایس ہیمونڈ رالف ایل کینی اور ہاورڈ رائفا, these are the authors of this specific article, and me Munawwar Hamid Mangalwala, who is narrating this article. Thank you very much. Assalamu alaikum. Pakistan Zindabad.